icya n'ubururu umwe ikipe y'Imana nireyo Vice Rwanda idini nigatukisha kaneferi President Kai Kagame inzoga mbere ni skoro Perezida yararakaye turabizi ko perezida yararakaye Kagame Paul uzongera kurara ijoro umwakanyanga kuko sikoro zakorwa Kagame abafana bawe reyowe batita ku mafaranga yewe amafaranga mawe twafana igikona. Yes, igice cya kabiri kikaba kirangiye, match kabirangiye yose. Rayon Sport itsinze ikipe ya Marine Football Club ibitego 2-0. Ubwo no kwimagina ngo bimeze bite. Hanyuma ubwo Rayon Sport akaba bagiye kuririmba na ya mashi yabo n'abafana, nubwo no munsi baje ari bakeya, ariko tuze kuba tunaganira nabo batubwira uko gahunda zimeze muri rusange. Bari gukubita ya mashi yabo Yahoo. Ubwo rero no rwa Gasabo Sports Bob 24 nk'ibisanzwe. Bob 24 nk'ibisanzwe urwa Gasabo Sports. Tugenda tuganira, abafana bagenda batubwira byinshi ko bimeze. Amashini menshi amashini menshi abakinnyi babona bagenda bakwereka ati bimeze bite, ati bimeze bite. Aya ngoko rero uko abafana ameze muri rusange. Reka mbe niganirira na bamwe muri bo nyuma yo kuririmba Rayon niwe kipe dukunda. Bati Rayon niyo kipe dukunda, bati Rayon Sport niyo kipe dukunda kabisa. Kabari uko bimeze, bana bato, bamama, basaza, abakecuru bose bari hano bafana Gikundiro. Aya kabisa. Ubwo rero akaba ari uko nguko gahunda zimeze muri rusange. Ubwo reka mitenganira n'abafana batubwire uko bakiriye match. Hanyuma mwakiriye gute itsinzi? jewe nga papa rero BV Kai Papa Jonathan Afande Silva utiko kana kanahumura ikuzwe na bose de Karumo umara ko imaka Sarupongo icya n'ubururu umwe ikipe y'Imana nireyo Vice Rwanda idini nigatukisha kaneferi President Kai Kagame inzoga mbere ni skoro. Ngaje ndishimye kuba reyo ibonye amanota 3 tutitaye kuba igikona cyatsinze Musanze. Burangira umunyabwenge umutoza muramubona mute? Umutoza ari mu kazi kose, twamushimye umutoza ari muzima, ni muzima cyane rwose, ni muzima n'umuzamu ni muzima. Turashimira. Murabona se bari gupfira he none? Oya ikipe ni nzima, ikintu abataka nibo batajya kuri gahunda, ariko nijya kuri gahunda tuzabikora. Nitwibagiwe yuko iyi Marine nari koperative ya APR birifatanya, ariko n'ubundi turayikubise koperative tuzazikubita kuba rwatubyaye yagiye. Abakinnyi nibagume hamwe bashyira umutima hamwe, imodoka imwe ntabwo wabuje izindi kugenda. N'ubundi ntabwo ari ubwa mbere adusize mu byago. Twamuhaye amafaranga bwa mbere nabwo aragenda avuye muri APR, n'ubundi azagaruka adusabye imbabazi, ahubwo arata ikipe akagenda nasoni, ariko imodoka imwe ntabwo wabuje izindi kugenda. Cyangwa papa rero nuko bivuga. Umutoza twamushimye, umutoza niyo mpamvu nitwa BAV Kai Papa rero Jonathan Rafael de Silva utiko kana kanahumura. Rwana ko suriya kwa rwanara tukofite umutima mubi. byakiriye neza n'igikora nacyo nabwo byakibonye, ariko omwe urebye ikipe yacu iri kwa kundi. Ayo mafe APR abarusha amanota, ubwo mutsinze mwagira amanota muri kamera. Ubu ngo mutsinze mwagira amanota agera kuri angahe? Yaba barusha 6 kandi cyafite n'ikirarane. Ese amanota muzayapangurura? Reka nkubwire, buriya abari siporo turasenga kandi Imana niyo Imana niyo nkuru, kandi urabizi nawe. Donc ikintu kiriho niki, urabizi natwe dufite ikirarane cy'amagaju, sibyo? Ikindi cyongeyeho rero Rayon Sport ni ikipe y'Imana, ni ikipe yo mu ijuru. APR ifite ikirarane cy'ingireke. Turabi abangaba n'abana babo n'ubundi babaha neza, twebwe nyine baratwima, subizi se. Donc ikintu ngiye ko namwe barabahaye. Ayara baduhaye ikize ko twe tuba twashoye yacu, twe tuba turi mu kibuga, tuba tureba sifure gusa. Hanyuma amanota ufite icyizere cyo ko mwazayapangurura? Ndabizi neza igikombe ni cyanjye.
ya shampiyona ukabivuga nta pfune we guteye naso nariyo nubwo perezida donc perezida yararakaye turabizi ko perezida yararakaye ariko perezida yararakaye turabizi ariko tugiye kumushimisha muri minsi nubwo rwatubyaye twumise yagiye ariko azajya ese kugenda ko yabyakiriye nabyakiriye neza nkuko Ojera yagiye kandi aho bagiye hose Imana izabaha imigisha kandi ntacyo bataduhaye baduhaye ibyo bari bafite. Hanyuma Fesikini nakubaza abafana kuri uno munsi kuki ari bake nuko Marine mwari mwatinye nuko mwivumbuye byageze ntabwo tujya twivuma ntabwo wakwivumba ku ikipe ukunda kuko utakwivumba kuri mama wakubyaye donc ikipe niyo mu maraso ahubwo impamvu abafana benshi bataje hari impamvu zitandukanye z'akazi umwe kandi asante sana arakoze cyane Feza ubwo reka nze mwiganire n'aba bafana bandi babahuriga nicaremo hagati yabo tube twiganirira twisesengurira meze bite muvandimwe Gumusire siporo izakina nuzayoberana ozomba kagona kanera ozombe merechone meamerezo tubikesha Rayon siporo niyo kipe y'abanyarwanda yiwe uwo burego bururu n'umwera yiwe uwo murego muvandimwe. Hanyuma rero murangije half time mutsinze ibitego 2-0 kipe ya Marine. Jya uvuga ibyana bya APR. Bose abana ba APR gute siko Marine igihaga ma APR mu mavuta uretse gatorate. Hanyuma muranje uri umunyamakuru kurabesha Marine igihaga ma APR. Uribuka muri Covid isigaye ijya gutwara igikombe igatandaraza mwari fuyakara kabati ibingi bisimba ishobo yakavamo akatsinda ibitego 6 ubwo si yagama muri rwego n'imyaka yabanje. Hanyuma APR ifite igirarane ikipe Marine n'ubundi irabarusha amanota 6 niyo mwatsinda ubu ngubu urumva icyizere ufite cyuko mwazayapangurura Rayon Sport ikaba yatwara igikombe kuko ngo nimutsina amanota mu ikipe ya kabiri ntabwo biduteye Sarpo beche gatoya sportif ranye wa Nyanza ngewe ku giti cyanjye APR ari wenda ngaruka nyuma gatoya mwana beche ko dusakuriza ngaruka nyuma gatoya kwiba kwayo nayo yabonye ko yakwibwa buri yifite gahinda izimya amatara itsindisha kubako ntago bizi ntago yatwibye si ibye nandi makipe ako naje wonde barayibye ndabibona barayibye urabyemera ko bayibye urabyemeye ko bayibye ari no mu sportif wenda nabyita uburangare kuko nta busambo ba muri football ariko harimo akavuyo aba sifuzi ni babongere bakoresha amahugurwa. Hanyuma Rayon Sport ejo bundi mugeze gutya mutsinzwe mu gikombe cy'intwari nimwagera na finali wenda ku cy'abafana no munsi nabonye ari bakeya. Rayon Sport igerageje match yagiye gutangira nta bafana barimo. Muvandeka mubwire muri APR ihembwa n'abasirikare abasirikare bose baramukata polisi abapolisi bose barabakata uraba polisi mu gihugu n'abasirikare bari mu gihugu none se Rayon Sport wowe ubwawe n'ubwawe nyamakuru ushaka kwikunuka batereka nganda kanyenyeri nyoreza igihumbi kikayitunga nanjye banyanza ngabatereka nganda 5 igihumbi 500 na runaka kandi noneho nanjye ubwanye nejo bundi dushaka kujya n'icyango guhora n'ubwiriya kipe yamanutse nkavuga ati ngiye kwishakamo amafaranga yo kumanuka no kugaruka mu gihe APR bazavuga ati dore tufite kwasteri mwese mu manuka reka nkubwire reka nguce mu ijambo njyewe shwanyaguza kasongo yo Sarpongo shwanyaguza kwirebero ingoma n'inyarwanda ndakubwiza ukuri polisi ntago ikeneye abafana kuko polisi nta muke bigira polisi abakeba ifite nibo bayishakira abafana polisi wibuka dukina nayo twicaye aricaye abafana b'igikona bagera hakugiriye barangije badutsinda ibitego turabyemera batugomboye turabyemera baraducangira natwe ku munsi wacu abagore bacu bari bakinyira Kigali twaje kubafana ibintu twakoze rero natwe twagomba kubituriye inyiturano niyo mpamvu Vandame yavuze ko nta mukeba nta mufana afite abafana n'abakeba azajya yihanganira nabo noneho twebwe tubamubera abafana niyo mpamvu natwe twashyize abandirimbo tuvuga ngo reka nkunganire witinda amagambo ubundi amakipe wetse gatoya witinda amagambo amakipe afite abafana turayazi hari ikipe ya Rayon Sport hari ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Kiyovu nubwo banze Venal akamaze kubereka ibyo yarabafatiye
wayifashe yamunaniye kuri ntago watunga ikipe udafite amafaranga Kenisi yihagazeho ajya kwiyemera ngo baramwibye abo bijye barabazi usa twaba tugiye kwihagaraho reba turi mu gukina iminota 27 usukana twakubakubita ibitego 4 tukeneye super coupe reba tsindise kuboko we n'umwana nawe natuze azabane n'abandi naze yumve kuntu football mu Rwanda imeze niyo mpamvu wumva na president wa Republika yavuze ngo ibintu birimo nakavuye niyo mpamvu mutakimbura kuri stade nanjye ndasabisha jewe nitwa BAVK Papa Jonathan Raphael de Silva utikorokana kanaho muri kunzwe na bose Rede Karumo umureke mu kasoro ponga ikiye n'uburu n'umweru ikipe Imana nireyo Vice Rwanda idini gaturika ishyaka na FPR President Kay Kagame inzoga mbe ni score Rwanda rwa mbe ni score jewe uko mbibona twe gucika intege nicyo nabwira abafana amanota mwayapangurura amanota muzayapangurura amanota twapanguye mu 10 nangahe yose tuyakuramo umva duhanganye na RDF duhanganye na APR duhanganye na RDF siko ariko nanone baravuga ngo uburo bwinshi nago biryoshye umusururu twarabitwaye kandi APR yari iriho urumva twe gucika intege urumva nago ndi APR RDF iri kwayo ahubwo ushatse wavuga ngo ninde hanganye n'ikipe ya RDF oya muhanganye n'ikipe ingabo muhanganye n'ikipe y'ikipe ingabo z'igihugu ninde musirikare kine muri APR iriya ni ikipe ingabo z'igihugu anago duje kotora Kagame Paul uzongera kurara ijoro umwa kanyanga kuko sikoro zakorwa twebwe duhanganye na APR ntago duhanganye na RDF ntabwo twese turi RDF yewe naturutse Nyaruguru mu karere ka Nyaruguru banyitabiza Imana Emmanuel bakita Mayira naturutse Nyaruguru nje gufana ikipe yanjye sogokuru yandaze ikipe bitari yo siporo nintatira igihango ngo nzipfire none rero twebwe duhanganye na APR duhanganye na RDF murakoze cyanganye Veso mu Rugunga ibyo ngeza ku kadege kuri serikeri urumva icyo nanga ni kimwe ngo duhangane na RDF why not duhangane team muhanganye n'ikipe ya APR ariyo APR FC ntago ari ingabo z'igihugu sport yanganye na APR yes niyo mpamvu izi saa tuvugana sinibaza impamvu buriya izi kintu nicuza kuba Kiyovu Sport iyoborwa na Juvenal ikarigira ati gikombe imyaka 2 ikurikiranye yanze kujyayo ari hano apeke na isi cyera yicaye hari ndabizi ngiye izana kwijana yaba ari nka Rayon Sport gikundo forever and never let to down reka ngwize ukuri nemera ko kagongeza ariko gasubira mutwe nkanye nka Veso mu Rugunga nemera Rayon Sport gikundo forever we are never let you down baravuga ngo we will never let you down apana we are never because na bitawa n'umwarimu wakwigishije ntago turi kwigana ubungu ahubwo cyangwa uzakukubwa none ni kingiki nkunda Rayon Sport nite ku bindi byose abavangwa ape ngo mpangana ADF ni moyiza n'ingabo z'igihugu ni ya mbere iyo nza kujya amahirwe ari ya Kiyovu yagize kubwa Juvenal imyaka ikurikiranye sha kwizina ry'Imana munda abafana bawe reyowe batita ku mafaranga yaba amafaranga mawe twafana igikona ngubureyo burya buravukanwa ngubureyo burya ni nk'ingabi abimana yahaye barabuvukana bakazarira babusaza niyo mpamvu muvani abari ureba ariko mwabonye ko na APR yatsinze ntabwo tubireba twebwe bigumana ibyabo APR nigumana ibyayo ibyacu hano Nyamirambo buri hari ikintu cyitwa ubutwari nayo nacyo yicishijemo ijisho niyo mpamvu nakosora umuntu wavuze RDF ukashaka kubijyanya nigeze kubwira twamabariye tugura imodoka urabyibuka nabwiye abafana ba APR nabwiye ati basi APR ni igura ingorofani yandika APR yo kwandika RDF uko biratandukanye umusirikare ikosa yakoze ninde mukinyi wakoze ikosa tubonana mu ibintu bitandukanye hanyuma reka ubwo twirebereye n'abandi gake ko bimeze muri rusange tugenda tunaganira n'abatoza bagenda batubwira uko gahunda zose zimeze muri rusange tugenda tuganira n'abatoza batubwira uko gahunda zimeze
muri rusange n'urwa Gasabo Sports. Icyo nakubwira cyo n'ugukomeza gukora subscription, gakora subscribe kabisa, ibintu bikagenda neza cyane muri rusange. Ubwo rero mbona rwose umutoza w'ikipe ya Rayon Sports atangiye no kugirana ikiganiro n'abanyamakuru, kana tumutega amatwi twumve icyo ari kugenda atangaza muri rusange. Reka tumve icyo umutoza w'ikipe ya Rayon Sports ari kugenda atangaza. L'aspect psychologique peut impacter la performance à quel niveau sur nos joueurs ici au Rwanda, au Congo? Tu peux développer un peu parce que tu fais une comparaison, mais après je vois pas. Oui. L'aspect mental. Bah, l'aspect mental, on est en pleine canne. Si tu vois la Côte d'Ivoire, c'est du mental. Parce qu'après, c'est vraiment pas du beau football, mais c'est vraiment à l'arrache. Alors après, je connais pas encore la culture rwandaise. En 2 semaines, je peux pas juger. Ce que je peux dire ouais, sur le Congo, c'est que, en tout cas, le Congo-Brazzaville, c'est différent du Congo-RDC quand même. RDC sont plus battants. Les Congo-Brazza, ils sont trop gentils. Après, j'ai fait 3 ans à Djibouti aussi. Et Djibouti, ils sont battants, mais ils n'ont pas les qualités athlétiques dues à, je dirais, à leur morphologie. Voilà. Donc ils sont très endurants, mais ils sont pas costauds, physiques, ils n'ont pas de puissance. Mais par contre, ils sont vraiment très disciplinés et très combatifs. Ici, moi, j'ai l'impression que c'est un peu gentil. Pour l'instant, c'est l'impression que j'ai. Mais par contre, c'est des joueurs intelligents, disciplinés et techniquement meilleurs que ce que je pensais. Donc après, pour te répondre, oui, l'aspect psychologique, de toute façon, c'est le plus important dans le sport, quel que soit le sport. Recently, there is a news that says your captain, Abdul, is away in Europe. Do you know that? I know Europe, yes. You know that Abdul? Yeah, I saw it on social media. But he was supposed to be injured this week, so he wasn't on training session. And I was expecting him to come back or to tell the physio. I've just learned that this morning on social media. And he's under contract until the end of this season. So if he's away, he has to have the letter, the permission letter or freedom letter. I don't know how you tell it in English, but the clubs, the administration has to deal with that. That's above me, they manage that. What I see is the captain is not here, so we have another captain, and I prefer a team than a player. You missed him? Today? Missed him, yeah. Today, no. Emab did a very good work, and Isaac also. Sorry. What about your assistant? We did not see him. What about him? Yeah, my assistants are in France, because my assistants are in France. But here I came and there's again something dealing with the administration, so I don't know him. He came with the former coach, and to me, if I can answer personally, I don't like the type of management that we see in football. Head coach, assistant coach. To me, I'm more like US soccer. It's, for example, coaches for the goalkeeper, fitness coach, analyst video, coaches for the attackers, coach for the defenders. But to me, it's head coach, and all the other assistants are on the same line. You see, I don't like this thing of your assistant. What does that mean? We don't see it only in football. I like also basketball. You don't see it in basketball. That's typically football, and me, I'm not into that. So I can deal with that one assistant. We just share the task. And when we are on the pitch on training session, team manager did another role, and guys, even the physio, come on the pitch to help. To me, it's okay like that. Okay, coach, to be more clear, Mohamed Wade was working as interim coach. Yeah. He's sick now. Yeah. But the team has not sacked him. Yeah. He's under contract. Yeah. Do you think will you work together once he's okay? Did you have a chance to I cannot work with someone who didn't contact me, not even asking for my phone number. But he was sick. Yeah, that's what he said. Me, I've been already sick. I also had malaria. I've been in hospital. I sent text to my mom because if I don't text my mom, they're gonna put me in fire. Okay. So even when you're sick, I don't think he's dead. Hein? Okay. Mais vous attendez quelqu'un d'autre qui va vous épauler. As I said. Donc maintenant on fait français. Comme j'ai dit, sans assistant ça peut aller. Voilà. Maintenant si on me propose un assistant autre que lui, je dirais oui. Coach, vous avez fait sortir le Vumbo presque à la fin du match. Et il a manifesté un signe qui n'est pas tout bon. Hein? Que dites-vous concernant cette... Je préfère qu'il soit mécontent de sortir plutôt que content de sortir.
Après, la manifestation, moi-même, j'étais très nerveux, donc je lui en veux pas. À la fin, il est venu me prendre dans ses bras, tu l'as vu? Donc il faut équilibrer. Voilà. Mais je pense qu'il n'a pas l'habitude de sortir avant la fin. Mais moi, je manage 30 joueurs. Donc souvent, quand un joueur fait un très très bon match, c'est le cas avec Bale, c'est le cas avec Arsène, je donne du temps à d'autres. C'est pas que je les sors, c'est que je fais entrer d'autres. C'est vrai que pour les joueurs, c'est difficile à comprendre ça. Mais aussi, on joue mercredi. Je pense qu'Aimé abîme la phrase toujours en français. Et lorsque vous dites que mieux, donc c'est-à-dire que c'est la phrase qui continue toujours. Donc il n'y a pas un moment, ça ne va pas si vous dites à un joueur, à un pro de sortir et il montre vraiment un signe qui n'est pas du tout professionnel. Non, pour moi c'est professionnel, c'est pas grave. Il m'a pas insulté, il m'a pas tapé, voilà, et il n'avait pas envie de faire un câlin tout de suite. Bon, c'est normal. Voilà, merci. C'est bon? Commentaire performance de ton gardien Hadim Ndiaye. Ouais, super. Super, il est vraiment très complet. Bon, il est très grand, donc c'est vrai que c'est dissuasif quand tu vas tirer un corner ou un coup franc, tu vois la taille. Donc c'est vrai que ça rassure aussi la défense et ça dissuade le tireur adverse. Premièrement, dans les airs, très bon pied aussi, très calme. Donc on peut repartir dans ce qu'on appelle le build-up en open play, donc repartir de derrière avec lui, il est très calme, il a du courage. Donc il peut jouer court, il peut jouer long. Et il gère très bien la profondeur parce qu'on a vu aujourd'hui que quand on était très haut, il y avait beaucoup de longs ballons et il est sorti plusieurs fois de sa surface pour nous sortir le ballon, soit de la tête, soit en couverture. Donc il est vraiment très complet, très bon. Tu n'as pas changé de titulaire, sauf Abdul qui est absent. Ouais. C'est pour chercher d'automatisme ou ce sont les meilleurs? Oui, mais parce que le match, moi, il m'avait satisfait la semaine dernière. On fait juste une connerie, c'est le but qu'on prend. On l'a revu à la vidéo, c'était sur des aspects technico-tactiques, défensifs. Ils l'ont vu, ils l'ont compris et on ne l'a pas fait du tout aujourd'hui. Donc oui, effectivement, il faut bosser avec des automatismes. D'ailleurs, si tu regardes l'Afrique du Sud, c'est le même 11 depuis la compétition. Et je pense que, bon, moi, il y a des coachs comme Bielsa, que j'aime beaucoup, qui sont dans ce format-là, c'est-à-dire cultiver les automatismes. Donc j'ai pas de raison de sortir un joueur s'il n'a pas fait un mauvais match. Et la dernière question, tu te lamentais tant des fois à perdre des balles pour Youssef. Pourquoi? Non, pas que lui. Non, pas que lui, non. Moi, je déteste les pertes de balles déjà dans notre camp. Pour moi, c'est interdit. Et après, dans l'axe, même dans le camp adverse, mais dans l'axe. Donc, de toute façon, tu me verras tout le temps râler toute l'année sur les pertes de balles. Parce qu'ils sont très bons techniquement. Pour moi, il n'y a pas de raison de perdre de balles. Mais des gars comme Kevin ou même Héritier, des fois, ils perdent des ballons. Pour moi, c'est des mecs. Les seuls ballons qu'ils doivent perdre, c'est quand ils cherchent la dernière passe pour marquer. Mais dans des phases de construction et de conservation, même Isaac, ils ne doivent pas perdre les ballons. Ils sont trop bons techniquement pour se gâcher à perdre des ballons. Donc moi, quand un joueur n'exploite pas 100% de son potentiel, ça me fait râler. C'est bon? Merci. Koze cyane rero ubwo akaba ari rusange ubwo dusubire undi munsi.